بازار میں ستمگر، بازار میں ستمگر زینب کو لا رہے ہیں، عباس کو بھلاؤ۔ بازار میں ستمگر زینب کو لا رہے ہیں، عباس کو بھلاؤ۔ آلِ نبی کو ظالم در در پھیرا رہے ہیں، عباس کو بلاؤ۔ بازار میں ستمگر زینب کو لا رہے ہیں، عباس کو بلاؤ۔ بازار میں ستمگر زینب کو لا رہے ہیں، عباس کو بلاؤ۔ سیدانیاں تو شہ کے ماتم میں رو رہی ہے، سیدانیاں تو شہ کے ماتم میں رو رہی ہے، اور بے حیا ستمگر خوشیاں منا رہے ہیں، عباس کو بلاؤ۔ بازار میں ستمگر زینب کو لا رہے ہیں، عباس کو بلاؤ۔ بازار میں ستمگر زینب کو لا رہے ہیں، عباس کو بلاؤ۔ بازار میں ستمگر ایک عشق پر ہے جن کے دونوں جہان صدقے، ایک عشق پر ہے جن کے دونوں جہان صدقے، ہنس ہنس کے شام والے ان کو رلا رہے ہیں، عباس کو بلاؤ۔ بازار میں ستمگر زینب کو لا رہے ہیں، عباس کو بلاؤ۔ بازار میں ستمگر سارے عزادار بی بی زینب عالیہ کی چادر کا ماتم ان کا حق سمجھتے ہوئے جا جا کھڑے اپنے سروں پہ ماتم کر کے صدا بلند کیجئے۔ پئی سیر وچ مٹیاں پاوے مان دی رو فرماوے، ہے پئی سیر وچ مٹیاں پاوے مان دی رو فرماوے، ویکھ ظلماں دی انتہا غازی، ہے ویکھ ظلماں دی انتہا غازی، تیری زینب تیری زینب ہے میری غازی، ویکھ ظلماں دی انتہا 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 غازی۔ ہائے غازی میں تیری لاش تے نہیں آ سکتی، میں تیری لاش تے نہیں آ سکتی، ہائے میں تیری لاش تے نہیں آ سکتی، میرے سر تے نہیں ردا غازی، ہائے میرے سر تے نہیں ردا غازی، تیری زینب تیری زینب ہے میری غازی، ایک ظلماں دی انتہا غازی، ایک ظلماں دی انتہا غازی، ایک ظلماں دی انتہا غازی۔ ہے سکینہ اے دے ہتھ والے سکینہ دے، اے دے ہتھ والے سکینہ دے، اے دے ہتھ والے سکینہ دے، شمر تو
آد کے چھڑا غازی ہے شمر تو آد کے چھڑا غازی تیری زینب ہے میری دا غازی ایک ظلمان دی انتہا غازی ایک ظلمان دی انتہا غازی اٹھ قاسم زہرا جائیاں تینوں مہندی لاوڑ آیاں اٹھ قاسم زہرا جائیاں تینوں مہندی لاوڑ آیاں مہندی لاوڑ آیاں قاسم نو زہرا جائیاں ہے مہندی لاوڑ آیا قاسم نو زہرا جائیاں اج پھپیاں درد ستائیاں ہے سیر وچ مٹیاں پائیاں بن را پر ناون آیاں مہندی لاون آیا قاسم نو زہرا جائیاں مہندی لاون آیا قاسم نو زہرا جائیاں ہے مہندی لاون آیا قاسم نو زہرا جائیاں ایک ایک ٹکڑے نو چم چم کے فروا کھے ایک ایک ٹکڑے نو چم چم کے فروا کھے ایک ایک ٹکڑے نو چم چم کے فروا کھے اٹھ قاسم میری حسینہ مسموم حسن دیا بیڑا تیرے شگن مناون آیا مہندی لاون آیا قاسم نو زہرا جائیاں 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 نال چاوا دے بڑا کے جوڑے شگنا والے نال چاوا دے بڑا کے جوڑے شگنا والے قاسم دیا چاچے جایا رو منگ دیا لاگ ودایا سہرے نو سجاون آیا مہندی لاون آیا قاسم نو زہرا جائیاں مہندی لاون آیا قاسم نو زہرا جائیاں مہندی لاون آیا قاسم نو زہرا جائیاں سارے بڑے نام مولا مہندی لاون آیا قاسم نو زہرا جائیاں مہندی لاون آیا قاسم نو زہرا جائیاں گل لا کے سین کبرا نو وچ کربل دے ہے گل لا کے سین کبرا نو وچ کربل دے رج رج کے پھپیاں رویاں ویرات پترا مویا جدو رسیاں پاون آیا مہندی لاون آیا قاسم نو زہرا جائیاں مہندی لاون آیا قاسم نو زہرا جائیاں مہندی لاون آیا قاسم نو زہرا جائیاں انج دی شادی سمر ہوئی شہزادے دی انج دی شادی سمر ہوئی شہزادے دی انج دی شادی سمر ہوئی شہزادے دی اند جان جی مر گئے سارے پھپیاں نے بھول کے بارے
बचावण आया मैं दिलावण आया कासिम नु ज़हरा जाया 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 मोहम्मद के घराने से मोहम्मद के घराने से वफादारी न छोड़ेंगे आज़ादारी न छोड़ेंगे आज़ादारी न छोड़ेंगे आज़ादारी न छोड़ेंगे माशाअल्लाह आज़ादारी न छोड़ेंगे मोहम्मद के घराने से मोहम्मद के घराने से वफादारी न छोड़ेंगे आज़ादारी न छोड़ेंगे आज़ादारी न छोड़ेंगे आज़ादारी माशाअल्लाह सलामत रहे सारे मदनी सरदार आज़ादारी न छोड़ेंगे सियाह कपड़े सियाह चादर हुसैनी की निशानी है सियाह कपड़े सियाह चादर हुसैनी की निशानी है लबों पर नौह ख्वानों की लुटे घर की कहानी है लबों पर नौह ख्वानों के लुटे घर की कहानी है किसी कीमत पे इस घर से किसी कीमत पे इस घर से वफादारी न छोड़ेंगे आज़ादारी 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 न छोड़ेंगे जहां में जोर बातिल से अली वाले ही जीते हैं जहां में जोर बातिल से अली वाले ही जीते हैं हाँ यजीदी और हुसैनी तो अज़ल से दो कबीले हैं यजीदी और हुसैनी तो अज़ल से दो कबीले हैं वो गद्दारी न छोड़ेंगे वो गद्दारी न छोड़ेंगे ये गम खारी न छोड़ेंगे आज़ादारी 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 न छोड़ेंगे। और इन मिसरों पे आप ने हाथ उठाकर अपने अकीदे का ऐलान करना है कि हमें जो अकीदा मोहम्मद वाले मोहम्मद से मिला वही असल अकीदा है इधर उधर का अकीदा हम नहीं लेते जो डायरेक्ट अल्लाह और रसूल और आले रसूल के जरिए मिला है यही हक बात है लोगों कहे फरहान और मजहर इबादत से इबादत का तकाबुल हम करे क्यों कर हाथ उठा के बोलो सारे नमाजें भी पढ़ेंगे हम नमाजें भी पढ़ेंगे हम आज़ादारी न छोड़ेंगे आज़ादारी हुसैन 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 छोड़ेंगे आज़ादारी न छोड़ेंगे आज़ादारी न छोड़ेंगे। जज़ाकल्लाह अपने सरों पे मातम करके सारे सदा बुलंद कीजिए अहले खाना के घर में खुदा बरकत नाजिल फरमाए क़िबला अब्बास भाई के घर में और आप तमाम जितने अहबाब यहाँ बैठे हैं जितने लोग यहाँ तशरीफ़ लाए हैं खानेवाल से भी हमारे भाई वकील साहब तशरीफ़ लाए क़िबला बुखारी साहब और जितने अहबाब यहाँ हैं सबके अज़ा खाने आबाद रहें सारे सरों पे मातम करके सदा बुलंद कीजिए फातिमा ज़हरा
فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا اللہ آپ کو خدا صحت عطا فرمائے فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا غم حسین میں کیسا شرف یہ پایا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے میں نے علم سجایا ہے سنا ہے آتی ہے مجلس میں فاطمہ زہرا یہ بات سوچ کے فرش عزا بچھایا ہے کرم یہ مجلس شبیر نے کیا ورنہ کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین ماشاءاللہ کرم یہ مجلس شبیر نے کیا ورنہ کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں خبر ہے ملتے رسول خدا کے آنے کی بدل رہی ہے ہوائیں غریب خانے کی ہوائیں غریب خانے کی میرا نصیب کی مہمان ہوئی میری زہرا کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں کہاں سلامت رہے غریب مولا کا کو سندوستی عطا گھر فرمائے اور کہاں حسین کی ماں غریب خانے کو جنت بنا دیا بی بی غریب خانے کو جنت بنا دیا بی بی غریب خانے کو جنت بنا دیا بی بی خوشی ایسی ہے جس نے رلا دیا بی بی خوشی ایسی ہے جس نے رلا دیا بی بی ہر ایک عشق نے آنکھوں سے گرتے گرتے کہا کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں سر حسین جو شیریں کے گھر میں آیا تھا سر حسین کے ہمراہ آئی تھی زہرا جو دیکھا بی بی کو شیریں نے یہ کیا نوحہ کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں جب کسی گھر میں کوئی مر جائے دنیا غم بانٹنے کو آتی ہے ہائے کتنی غریب ہے زہرا پرسلین بھی چل کے آئے یا حسین گھر میں میرے مجلس ہوئی اور بچھ گیا فرش عزا ذاکر نے جب مجلس پڑھی اور حال رخصت کا جو پڑھا اتنا روئی زہرا اتنا روئی
فرحان مظہر بڑھانا شہ مظلوم کا آئے تھا ذکر جب عاشور کا شبیر پہ خنجر چلا اتنا روئی زہرا اتنا روئی زہرا دیتے رہے آدھا غازی کا پرسا سرور کا پرسا اکبر کا قاسم کا اصغر کا پرسا بابا کا پرسا حیدر کا پرسا تمہارا پرسا شبر کا پرسا زینب کا کلثوم و فضا کا پرسا سجاد و بالی سکینہ کا پرسا بالی کا پرسا چادر کا پرسا اونو محمد کا باقر کا پرسا نیزوں پہ رکھے ہر ایک سر کا پرسا بی بی تمہارے بھرے گھر کا پرسا اتنا روئی زہرا اتنا روئی زہرا حسین آئیے اس بچی کا پرسا دیں کہ جو شام غریبہ کے زندہ شام غریبہ کے اندھیرے سے لے کر شام کے زندان کے اندھیرے تک فغا کرتی رہی بابا میں اکیلی اندھیرا وہ دشت بلا جل گئے خیمے کرتا میرا جل گیا پھر میری سمت کو ایک ظالم بڑھا میں لرزنے لگی دل دھڑکنے لگا بابا اس نے کانوں سے نوچی میری بالیاں کان کے خون سے کرتا میرا تہ ہوا اس نے منہ پہ تماچا لگایا میرے میں سنبھل نہ سکی گر گئی خاک پہ پھر میں چلائی رو کے چلا جان کیا میں کہوں کیا نہ کہوں رنج علم شام غم حال سفر شام کے زندہ کے ستم اپنے غم تم بھی سناؤ بابا اپنے غم میں بھی سناؤ بابا جان شمری نہیں جا بابا جان شمری نہیں جا مارے تماچے وہ پر شمر کو دیکھ کے میں خوف سے تھراتی ہوں بھیا سجاد کے پیچھے ہی میں چھپ جاتی ہوں اپنے غم تم بھی سناؤ بابا اپنے غم میں بھی سناؤ بابا تم بھی سناؤ بابا اپنے غم میں بھی سناؤ عباس بھائی آپ نے ابھی تماچوں کا ماتم کیا یقیناً تھوڑی دیر کیا ابھی جا کر جنہوں نے بھی منہ پہ ماتم کیا گھر جا کر آئینہ دیکھنا شاید چہرہ لال ہوا ہوگا کیونکہ تھوڑی دیر اب چہرے پہ ماتم ہوا ہے سکینہ کا چہرہ لال نہیں تھا بلکہ نیلا ہو چکا تھا اور صرف نیلا ہی نہیں صرف نیل کے نشان ہی نہیں اس پر زخم کے نشان بھی تھے بی بی کہتی ہے بابا جان دیکھنا کیا بابا جان دیکھنا کیا سن بھی نہ پاؤگے بیان میرے رخسار پہ ظالم کی انگوٹھی کے نشان سکینہ تیری گردن پہ نیل کے نشان کیسے ہیں جان بی بی سکینہ نے کہا بابا رسیوں کی وجہ سے کہا رسیاں تو پھوپی اماں کی بھی بندی تھی ان کے تو بازوں میں نشان ہے تیری گردن پہ کیوں ہے بی بی کہتی ہے بابا سنو بابا جان بازو بندے
बाबा जान बाजू बंधे सबके बंधा मेरा गला, जब रसन खिंचती थी दम घुटता था हर गाम मेरा। सकीना फिर तूने ये सफर पैदल कैसे तय किया? बीबी कहती है बाबा जान मैंने किया, बाबा जान मैंने किया पंजों पे चल कर वो सफर, दर्द होता था तो चिल्लाती थी बाबा बाबा, गश में खाती तो जमीन पर नहीं गिर पाती। क्यों नहीं गिर पाती थी? गश खाकर तो इंसान जमीन पे गिरता है, मेरी शहजादी क्यों नहीं गिर पाती थी? बीबी कहती है गश में खाती तो जमीन पर नहीं गिर पाती थी बाबा, गश में खाती तो जमीन पर नहीं गिर पाती थी, रस्सी इस तरह से गर्दन में फंसी। या बारे हमारी इस कलील सी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा, अब्बास भाई को इनके अहले खाना की तौफीकात खैर में इजाफा फरमा। जितने मातमी अज़ादार हैं ख़ास तौर पर बुज़ुर्ग मातमी, मौला आपको सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। जितने बुज़ुर्ग आए हुए हैं मौला आपको सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। अब्बास भाई की बेटियों के लिए औलादे नरीन औलाद सालिहा अता फरमाए मौला, इनकी बच्चियों के नसीब अच्छे फरमाए। जितने लोग भी औलाद की तमन्ना रखते हैं मौला उन सबको नेक और साले औलाद नरीन औलाद सालिहा अता फरमाए। अली हैदर को भी औलाद नरीन औलाद सालिहा अता फरमाए। और जितने लोग भी बीमार हैं मौला उनको शिफा कामिला आजिला अता फरमाए। जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ गैब से अता फरमा, जो बेगुनाह असीर उन्हें सिराने कुफ़ा और शाम के सदक़े में रहाई अता फरमा। लाखों दुआ की एक दुआ हमारे वारिस इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का ज़हूर जल्द अज़ल फरमा, हमें उनका अंसार में शुमार फरमा, इस काबिल बना कि जब इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो तो उनके सामने शर्मिंदा ना हो। हक़ दीन हक़ मार्फत विलायत अली विलायत मासूमी नज़रदारी मज़लूम करबला पर कायम मुदायम रहे। गम कोई ना मिले सिवाय गम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। इन्नल्लाह व मलाइकतु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। इंशाअल्लाह 27 मार्च को अली रज़ाबाद इलाका नवाब साहब रायवन रोड में शाम 5 बजे हाज़री होगी मजलिस अज़ा में, तो आप सबसे दरख्वास्त है कि ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। 27 मार्च 2022।